কোন করছে যখন তিনি পড়ব 16 পদ পড়ি পড়ি যখন তিনি পড়ব 16 পদ পড়ন্ত খলি করি কারণ কোন করে কোন করে সে বিনষ্ট হয়ে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে হেলা নাই হুয়ে যে করে সে হুয়ে মানে শেষ যায় বিশ্বাস করতে পারে লোক কোন লেখুଛନ୍ତି মনুষ্য পুত্র আসি কোন বিশ্বাস দেখলে আইলা তো বিশ্বাস বদলে যাই আমার বিশ্বাস কোটি আমার জমি উপরে আমার ঘর উপরে আমার ডক্টর উপরে আমার চাকরি উপরে আমার পিলা উপরে আমার সতরা উপরে আছে আমার ভরসা কার উপরে শাশু শ্বশুর উপরে গোটে বলি ঝিও সবু ଅଛି ঘর দ্বার গাড়ি ঘোড়া সবু ଅଛି সেটা ভাই সতরা কেতବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଚାକିରି ଉପରେ ଅଛି କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଜମି ବାଡି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଗାଡିକୁ ଡାକ ମେଡିକାଲକୁ ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗ ସାନ ସାନ ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମା ଫୁଟାଣି ମାରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ঘর এ ঘর সে ঘর তে ঘর ଅଛି ସୁନା ଗଦା ଗଦା ଅଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ପଇସା ଅଛି ମୋର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ରାଣୀ ରଖିବ ତା ଟେମ୍ପର ଏମିତି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାଦ ନେଇ ସବୁ ଛଡିଗଲା ପଛେ ବିବାହ ଦାନ୍ତ ଯଦି ଛଡି ନାହିଁ ସବୁ ଛଡିଗଲା फुटानी काम दबो काम दबो कौन करबा अछि शेष पर्यंत जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त आउट किसरा आउट पढ़ी परिबा में तो आप देखिबे 6 पर्व जहन 6 पर्व 54 पर्व जहन 6 54 एटी में अनंत जीवन प्राप्त हुए এটা মনে রাখতে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে আমি কোন ভাবুଛୁ ମୁଁ অনন্ত জীবন পাই যাইছি আর কিছু দরকার নাই মই কেমতি হি মরলে भी স্বর্গକୁ ଯିବି কোন কହୁଛ যদি তুমি বাপ্তিস্ম নেই দিছো কনফার্মেশন পাই দিছো যদি তুমি মন পরিবর্তন করছো বাপ্তিস্ম নিয়ে যাইছো প্রভু বচ পাই দউছো তবে তো স্বর্গକୁ ଯିବାটা ଯିବା ସେଇଥିପାଇଁ কোন হচ্ছে এ মদুয়া ঢড়ঢড়া মদুয়া খাই মদ খাই পুলি করি দুইটা মাইজি রকি জুয়া খেলি খেলি মরলে মধ্য কবর দেলা কোন বলি কହୁଛୁ নিশ্চয় এ অব্রাহাম কো কলকু যাইथिबे দেখলানি তো ଯିବାটা এতে গলা 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 খেটলা বসলা বসলা बिना चश्मा रे बाइबल तो सुन अब्राहम कले बसवार तो सिगला तो कोन मोर प्रिय भाई बोले माने काई के समस्या होची जैसे थरे एते असुविधा हो गला जने ते मधु मरि गला मधु बीबी मरि छी के तो चर्च में जीव नहीं जुआ खेल पर दुईटा माइक ना के तीनटा जणा नहीं मुई जानवर दुईटा मरि गला ताको भइबा में के नहीं मुया को धरा पड़छ आमर साइड कबर भटा 3 किलोमीटर मु सदा सदा भई देली पर तो के नेबे बोली करी के आसी ना भई भई जाल कान भारी गला की भालिया है खेटली कबर भटा के तो नहीं एक्सचेंज करबा भाई मुई उलाइला परे पास्टर गैस ले कबरदार कोन को स्टोरी कहउछन से प्रिय दुखित परिवार दुखित मंडली आज मंडली गोटे विशिष्ट व्यक्ति को हरई कि व्यक्ति ए मधुआ जुआरी पुणी विशिष्ट व्यक्ति ताकर पाई कितबा काई के हमर पाई हरई निश्चित भाव रे से अब्राहम को कलको सरला पर तो गोली दे दुका तो देरी थी मते से बता मार दे कर लिया कोई आगे तुम्हें कहते जानना से गला वाली तुम्हें कहते जानना से तो मधुआ ना से तो छुआ करछि से तो दुईटा स्त्री रखिछि से के चल केती गली कोन कहउछ जी केने गले जाऊ बाबू मोर काम छिड़ी गला मु खबर दे दिन मोर काम छिड़ी गला मारे बा केने गले जाऊ
तापर कौन कहते तुम्हें जानी नु साइड लोक मुई जानी मोर मंडली लोक जदि सत कथा कहीदेवी मत मिसाई कर पतबे से आज्ञा मुई कहीदेवी केने गले जाऊ भाभी देख एमती जदि हमको बुझाई बुझाई प्रचार कले केती हेबो हमर पिला टीवी थोड़े गोटे बुढ़ी माँ से मत कहते आज्ञा प्रार्थना करो आज्ञा प्रभु मके धेरी जाओ मत नहीं जाओ